pamaga niya ni Tagapagta. Amen. Amen. Nangan ni Ginente Valentin din. Ang ipagbili na mong mga asawa, meron po na dito sa iglesia. So, karong kamunta ko ni Zoan, gusto na ko din ako i-review ako ba sa inyo nakakita niyo ni kung nga nung ang atong logo ang manilingon na we are rebuilding Adventism. Okay? Ang Seventh-day Adventist is the unique name nagyatag sa Ginoo sa Goa. Tungkol kay Panginoon na itong Seventh-day Adventist, that name is a direct rebuke to the Protestant world na wala niya panahon sa 1844, the Three Angels Message. So, ganong ipili na sa Ginoo, aron pagpadayag na ang Diyos nga magbubuhat, nagbuhat sa tanan, naghatag siya sa pinasahi kay nga adlaw nga di dapat ang tibok kalibutan musimba niya na. Aside from it, wala kayo nakita na we'll be using another name to proclaim the Three Angels Message. So, karong kabuntagon, ato nito na kay nila ang education is repetition. Pagin kita mag-edukar kita, kaya naman ato na balik-balikon. Kaya kung pag-ingon na ito na, remember, kasi sabot ang remember, inom dumi. Nga nung i-specify kayo na sa fourth commandment, kaya tao maligtanon. And so therefore, ni matahong ng kabuntagon, let us try to review our history. Because I do believe, isang ba inyong basahon din sa Book of Acts, by that time, nag-ipatay si Stephen, ipatay si Paul, sa diya, nangatubang sila sa mga husgado in the presence sa mga tao na nalakusan sa ilahan. Ila lang i-prove kung sa history, kung sa kaginikanan sa mga tauhan sa Ginoo. So, karon kabuntagon, atong tunan kung sa history sa atong iglesia. Nganong na ang Seventh-day Adventist, kung sa ni kay importante kayo na masabtan nato ang atong history. Okay? So, akong yang igsoon, before ta magsulod, maglugtan mas mga. Pamangimaya ikaw, Diyos, ilaging gamanan. Tungkol kay ikaw, nagayo sa kanamo ninyong balay ang buwanan. Alang sa pagsimba o pagdahig ya kanimo, pinagi sa imong bugtugan na. Huwag nga din ang gahong sa imong balang na spirito ngayong ipadayag ka na mo karon. Na masabta na mo ang imong kabubuton. Aron ang imong magkatawan, magahiyusa sa pagmantala, sa katapusang aghat sa imong grasya ni tibok ng kalibutan. Daghan imong magkatawan o Diyos, gali nagkatag-katag. Amang salamat ikaw nagpadayag ka na mo. Gali ikaw nagtukod sa imong iglesia. Gali imong itagahan o kagahong aron magbantala sa imong kabubuton. Usa ni tagnaas ka na puntagon. Tugutin nga ikaw mag-istorya ka na mo. Ang imong pag-istorya ka na mo, Diyos, dili lang kaya mong masabtan, kundi ang imong mga pulong. Mahimo kini na musulod sa among kaganahan. Dili lang kaya mong masabtan, kundi among kinabuyan ang imong kabubuton. Salamat kayo sa imong saan ng imong presensya, anasa mong taliwala o ng imong parang espiritu, among na mabatnan, pinagi sa kamanang ngalan ni Jesus. Amen. So, karon kapuntagon, ako rin usbon sa inyo ha. Ang Diyos doon na siya ay iglesia. Okay? So, atong ulungan karon is the Church of the Living God. Sa panahon sa Israelites kanya to, sa diyan na nag-apostasy ang Israelites. Kung ninyo nang nakita, dito rin sa Mount Carmel. Okay? So sa Mount Carmel, doon ay panagintigay sa gahong. Because doon ay doon ka Diyos na nag-angkon na kinahanglan sila si Bahon.
Ug ang ilang audience is maura makatawhan sa Ginoo. So walay lain ang audience ang mga Israelites. Sa ilang pagsimba, nagingon sila na si Baal is God. Well, of course, kung yung salihan ng history, pili biya po lalim na tunan ninyo ng Baal tungod kay ang pagsimba sa Baal worship is puparehas lang sa mga Hudiyo. Ang pag-andam nila sa ilahang nagihalaro, alas 3 po sa hapon. So halos walay kalainan ang pagsimba sa Baal worship o sa mga katawan yun sa Ginoo. Mo nang salihan na nisulod ang Baal worship sa Israel. Tungkol kaya nag-una niya na anong pasiugdaan ang hari. So ang mga kadagkuan, isunod ang mga katawan. Until sa time galing niya si Elijah, nag-una-una siya share yun. But he stand to the truth no matter what, ang bilang siya isa. Kana ang ikinanglan sa Ginoo karong panahon na. Amen. That bisag usara, you will stand for the truth no matter kung daghan kayo ang sulti nga sayop ng imuha. Just like Elijah. So niya ang itawag na to. Dunay doon ka worship. Primero, akong palam sa inyo anong doon natin working protocol? Why? Kaya kining isa ka altar sa Pikas. Now, this is the altar of Baal. And this is the altar of Jehovah. The same people, but two altars. So we have to choose kung kinsang altar na pagibahon. Ang altar ng Jehovah, giguba. Wala ningon si Elijah nga, kamo sa'y una naghalad na ng altar. Pagkahuman ninyo, ako na po. No? Because the altar of Baal is different from the altar of Jehovah. And it should to be na magpili ta kung unsang asatan altar atong sibahon. The altar of Jehovah, giguba. That's the reason why nag-repair ni Elijah. And there was, itawag na to nga, showdown between these two guys. And of course, you know the story, that the God of Elijah is the true God. And I don't hope ni matawag magkamuntagon, pamalandong ta, whose God we are going to worship. Not the choices, but that choice depends upon our destiny. Okay? Ingon siya tani, parang is mga bitista. And siya, there are many precious truths contained in the words of God. But it is present truth that the flocks needs now. I have seen the danger of the messengers running off from the important points of present truth. Akong balik kong yun sa inyo ha. Appreciate ko ang mga kaisunan nga mag-study anang the seed of the serpent. God does not give peace but other things. But kung magbasa lang yun data sa mga writings sa itong mga pioneer, everything in it, wala ginakulang. But if we go to another sources that makes confusion sa mga katawan sa Ginoo. Kaya kaning mga libro sa itong mga pioneer, kung naapala ni panahon na sa Mountain View College, eventually wala. That's the reason why mga theologians na nag-eskwela have no knowledge. Ito kung kay kita kuwan. Pasalamat tayo daw na kini nga mga truth ihatag sa tuwa. And so therefore, the same sa kausa ni Elijah, we have to restore Adventism. Dili kayo mag-umpit at kinsay maayo ng mga grupo. Isa lang kay Iglesia ang itukod sa Iglesia sa Ginoo sa after sa 1844. And that's the Seventh-day Adventist Church. And I do believe, because the church apostatized, we have to rebuild the Adventism. So niyan siya tayo, I have seen the danger of the messengers running. So wala magpuntos, wala magpunting ba? Unsay ko ba? Muna nga itong ginabalik-balikan dari kung unsay gipanggupa ng mga doktrina. Wala may lain. So gigupa ang Godhead, gigupa ang nature of Christ, the nature of sin, split atonement, then overcoming. Kana ng mga subject, wala na ninyo isang pag-graduate ng theology. Because ang nasa church karon is evangelical theology.
evangelical Adventism. So therefore, ngayon siyang dilit na maato ang uban ng mga truth. Why? Kaya instead nga doon natin tinudanay nga revival and reformation, so ni Sister White, it will become worse ang maginawaya ang mga presentro. So ngayon siya rin, running out the important points of present truth to dwell upon subjects that are not calculated to unite the flock. Ang atong mga pioneer, they are united because they have the same fundamental principle as we go around. Satan will here take every possible advantage to injure the cause. The more ng mga present truth believer magsiging debate, na nalipay ang yawa. Yung Satan will here take every possible advantage to injure the cause. Marang kalibutan di kasabot. Why? Isa na may Katoliko. Pero pag-abot ng Seventh-day Adventist, everything dagana. But after sa 1844, isa rin yun ang Seventh-day Adventist. And so therefore, kailangan na itong tunan kung saan pagtulunan sa atong mga pioneer. Because kung mauni nag-unite sa ilaha, therefore, ano dili nato ni Simon na muni mag-unite nato? Because the more na sige tag-study mo ni siya, wala man. Pero atong studyhan, kung unsay atong giginikanan, the more we will be united. So muni gisulti nga danger kaya sa atong mga propeta. So ingon siya, but such subject as the sanctuary, of course, muni nga Adventism, in connection with the 2,300 days. Kining mga young people nato karon wala na kay knowledge aning 2,300 days. Bisan pag mga laiko, dugay na kay Bible study, dili kay maka-explain aning 2,300 days. Importante ni kasi ngayon, the commandments of God and the faith of Jesus, ingon siya diri, are perfectly calculated to explain. So itong pakinig ang mga subject, nag-explain siya sa past movement. Kung unsay atong kagahapon, kagikanan, and show what our present position is. Kung unsa man ta karon, establish the faith of the doubting and give certainty to the glorious future. Ingon ang atong propeta, this I have frequently seen where the principal subject on which the messenger should dwell. So kinimay ta. Yung kini nga mga subject, kinahanglan kuno nga ato ni siya, o atong tunan permanente. Ngano? Ihatag ni siya, oh. But if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself. Kung saan ko na ito pagkinabuhi diha sa balay sa Diyos. Ito pa ang Diyos, doon ay panimalay. Asa ang panimalay? Which is the church of the living God. Ang panimalay sa Diyos, mawaan, iyang iglesia sa buhay ng Diyos, kansang haligi o patukuranan. Diya sa truth. And so therefore, kinahanglan diya ay ang atutunan ang truth because mo ni siya ang pilar and ground sa church of the living God. So ang Diyos doon ay panimalay. Masaya yung panimalay? The church. So therefore, pwede na mayroon tayo palahit na dito because ang Ginoo naghatag ka na ito iglesia. And one thing ako nakita na rin so, by the time na nigawas ko sa mainstream, nanang wala ko niya pila ng mga independent ministry because many times I have read the book of Acts, studied it. Kung kita pa lang nato na siya, ang book of Acts is our guiding principle sa itong pagpangalaga ng pagbuhat sa iglesia. Walay lang. So, kung independent, wala nang ihatag na tambal sa tuwa'y Lord. So, here we go. Ingat siya dali, and let them make me a sanctuary. Kung ito gisulting, let us dwell on the subject. Ano man?
Kadang ko kadungog ang mga health reformer na magsulti about health reform. Pero anong ang mainstream kahit kayo na? Because oftentimes we call the spirit of prophecy. Pero if we present the health message in the light of the sanctuary, dili pinanta siya lisod. I understand the health reform through the sanctuary truth. I never understand health message bisag dako ko graduan na ng Pastor Paipa. Stricto kay Pastor Paipa. And even today, kung ginahanglan nato na masabtan nato na siya, ang health message is naka-incorporate na sanctuary truth. If we truly understand na ng 1844 supposed to be ang tanan ng mga Adventist, na mahimong Adventista, mahigugma sa itawag na ito ng health reform. Because the 1844, sa mga 1844, atonement period. So when we say atonement period, kasi inaan ng atonement period, doon may 5 elements ang atonement period. Number 1 is sa mga health reform. You have to fasting. Saan ang fasting? Abstinence. Kung nakasabot pala nga ng Adventism, by the time na isulod ng Adventism, mahimo ng tao may lupa sa health reform. Number 2, masaman, earrings, enhancement, kumakon. Number 3, hindi mo inang magpino, because mo na ginahimo, parang balikan nyo na sa Leviticus. Number 4, sa dayan, dress reform. Then the last one is Sabbath. That's the essence of 1844. Ang atonement period. Ano wala kayo na ginatag sa ito sa iglesia. And ayun po mo pag-unahon na tungkol kay vegetarian o kina. That's not the issue then. Basahan niyo yung komentaryo ni Sister White. Nganong gibaligya ni Esau ang iyang birthright? Kung abay karne ang ito. But si Esau is nahigugma kay particular kayong pagkaon na mo'y nagdominar sa iyang system. Eh mo siya, baka nakuha na kayo magmamatay ko. Mamatay pa ko si Esau na ika na siya ngayam? No. Batayan niyo na commentary. It's not so much about meat eating, but it's about temperance. So, any food, isang pagpayo. Eh katabit ang prutas sa tanaman sa Eden, di tayo na, di tayo makaon sa ginong prutas man. But the issue there is temperance, loyalty. So the same with us. Disagree ang vegetarian, pero atong gana natin, gana ba? Murag, kung minikaon na ito ang vegetarian, mura ba o tagaliog na, still, parehas sa gyan ko na siya. We are intemperate. Ang mga concept. And so we have to study, itawag na ito para holistically, walay pinaka-nindot kayo ng mensahe, ang mensahe sa Seventh-day Adventist Church. Amen. Kung totally masabtan na ito maayo ito. So therefore, many times na nag-lecture po niya na sa mga gawan, in the light of the sanctuary, in the light of atonement, kung na may makigrip ito, because that is the truth. That makes us Seventh-day Adventist. Kung nakasabot pa lang na, pero sige taglalis na 1844, muna siya, investigative judgment. Pero wala na ito nakuha ang essence. Even sa nag-profess ng mga presenters illegal. Supposed to be karon kung nakasabutan niya ng mga panahon na, i-change na ito itong life. Mahigugman tag maayo ta kining mga robots. Ro. Ano naman? Sige tagtuon ko na, we cannot buy, we cannot sell. Ay ko, iya ito na ito na nag-buying zone. Okay? So, sanctuary. Because God is cleansing His people. While He cleansed the sin in heaven, then the people of God is cleansing physically. Kaya nga ito mga intemperance. Spiritually and physically. That's the reason why. The health message is the right arm of the gospel. I do hope na when we present it to the other people, let us present the message in the life of the sanctuary. Not in the SOP. Muli gisulti. Makakik-debate sa inyo ang ministry. So, the way of God, considering ang imong
Kaluwasan ng Ginoo na diya sa sanctuary. Who is a great God as our God. Okay? That's the reason why kita ka at sanctuary truth. Now, sa sanctuary truth na siya. Diba? And he said unto me, unto 2,300 days, then shall the sanctuary be cleansed. Nga na importante ni, masabta natin ni Daniel 8:14. Because, naadinhi ang kinauyukan sa history sa mga katawhan sa Ginoo. So, kinahanglan na masabta natin ni siya maayo. So, niya, pag ihatag na diagram, bright kayo, automatic suwanan namin. E ilan man yung ikuha sa libro ni Elder Gordon Collier. Okay? So, this is the basic ayaw na kinahanglan masabta ni sa matag Adventista. Okay? So niya, 2,300 days, the longest prophecy sa Daniel 8:14. Okay? Ikan sa 457 until sa 1844. Nga dinhi nagsugod ang atong kagahapon and so on. Okay? Now, atong tanawon, sa Daniel 8:25, nag-ingon siya, and he shall speak great words against the Most High, and shall wear out the saints of the Most High, and think to change times and laws, and they shall be given into hand until a time and a time of dividing of time. Imanin niya, because that little horn, parehas biya po siya ng Ginoong Isos, na siya'y authority, si Ginoong Isos na po yung authority, na i-crown, beast. Si Christ, isimbolo siya sa beast, di ba? Karnero. And the Antichrist, isimboluhan po siya o beast. And the beast of the crown, Christ of the crown. And Christ, the beast of the kingdom, and Christ of the kingdom. So, nindot kayo na ito na. So, kinahanglan na ito ng masabtan. So, atong tanawon nga, bisulti sa Daniel 8, na doon ay gitawag na ito, PayPal supremacy. So, karon kabuntagon, kanimo yan kung gusto nga, atong tunan mayo, kini niya the second longest prophecy sa Bible. Because it has something to do na nung nahimo tam mga Seventh-day Adventists. Without this one, kung watak sabot niya na, sige tag Bible study, pero di takasabot niya na, we will never appreciate kung anong nahimo tam Seventh-day Adventists. Okay? And Daniel chapter 7 verse 18 siya, I consider the horns, and behold, there came up among them another little horn, or napapasin. Before whom there were three of the first horn locked up by the roots. I don't know, ngayon Daniel ang revelation karon, inyo na nang i-discuss. But, kaya wala mo ilibrohan eh. Munang mag-graduate ni nga ito mga pastor. Naingon lang na itulog ng harian. Seryoso. Harian. But never ngayon na nag-discover kung saan ang Arianitan. Munang importante kayo mga Adventista. Kini ko ba na ito maging sunan? Naputi na lang ko ng buka ni. Huwag kasabot. Anong i-black out ni siya. So, before sa iyang pagtunga, before siya magtunga, nag-black out sa siya. Mungkin sa iyang black out gani, ibot. Meaning to say nga, grabe niya kasuko. Pati ang ugat yan yung ibton. Gusto siya walay mabiling. So yan ibot. Okay? So, kung naman niya itong nakita, muna nga mga nasura, ang iyang ipang-ibot. Okay? Kung sa'yo rason. Now, Daniel 7:24, there are several dates given by various authors to mark the rise of papal supremacy. But 538 AD seems to be the one that is the only just claim to consideration the prophet in describing the rise of the little horn. He shall subdue three kings. Ano yung gibot ang tulog ng mga hari? Anong yung gibot? This is explanation of the fact that three horns were to pluck up before it. Of course, the only powers that will be rooted up to make room for the Catholic power would be those who were all opposed. Sa ito pa, nag-oppose sa papado. Kung saan may pag-oppose sa papado? Nag-oppose sa iyang pagturunan. Ano ha? Some of them, especially the Hirulai, the Bengal and Ostrogoth, were Arians in faith. Bantayan natin yung word, Arians. What makes us Seventh-day Adventists? Our heritage. Because
we are Arians. Kung i-block out man walang rason nga nung i-block out ang sumusunod ni Arios, pagtulon na ni Arios. And that's the Seventh-day Adventist. Kung tanaw na, so, the contest between the Catholics and Arians was better and unrelenting. Grabe mo ito sa i-block out niya. As long as this power held Italy and the adjacent country, no Catholic bishop could rule Rome. Kuna mga Arians. So, ato ni mga pioneer, ang ikuha na ni. Okay? PG1 ko na. In the year 494, the power of the Heruli was annihilated by the death of Juan of Loaser. From that time, it is impossible to trace them in history. Nag-iibot man. Tama, no? 534 were conquered by Belisarius. Okay? 538 in which until the time had been possession of Arian Ostrogoths, was occupied by Roman, and the Catholic religion was established. So sa iyang pagtunga, iibot niya, ipamatay. Bantayan ninyo niya nang ipatay. Then issue kaniya to, it will happen again. Walay bago. There is nothing new under the sun. Kung timanan ninyo ang event nga mahitabo, ang nasabta na itong Adventista, na 321, doon ay sandilo, kiusap. Pagdili na mo issue ng iksunan. Because pagka 325, after the Sunday, o change sa Sunday, na napoy another, mag-uban ng dua, Sunday and Trinity. Dili na magulan. Unang ginahanglan na masabta na ito ng Mayo. The three divisions which were plucked out were the Heruli in 493, Vandals in 534, and Ostrogoth in 538. The Emperor Husid, but as Constantinople, working through the Age of Belisarius, was the power which overthrew the three kingdoms, represented by the three horns. And the reason for their overthrow was their adherence to Arianism, in opposition to the Orthodox Catholic faith. So, atong tanawon kung saan yung Arianism. Okay? The details of the overthrow and the religious controversy which the root of the trouble are fully given by Gibbons. Muna nga sources na ito, kung inyo nang basahon. Kung inyo nang i-research padugay. Tanawa ang sige pasangin sa Catholicism nga nang giibot ang mga Arians. An erroneous charge was circulated that all who were called Arians believed that Christ was created being. Wala mang tulo niya na serious. Although it is doubtful if many believe Christ to be created being, generally, those evangelical bodies who oppose the papacy and who were branded as Arians confess both, both the divinity. Kapag ipangunta na ganina sa Trixon, who is Christ. At ito sa ito na masabtan, confess both the divinity of Christ and that He was begotten, not created by the Father. They recoil from other extreme deduction and speculation concerning the ganit. Si Benjamin Wilkinson, ato ning respected kayo nga scholar, multi-linguist nga theologian, one of our pioneers. So, dili basta-basta ito mga pioneers. In 538, the Arian believers were completely wiped out by the Catholic Church, leaving the papacy as the sole corrector of heretics. There is no truth. Kamingon na ito na anong ipamatay ang mga Arian ito kaya wala sumutungo si Christ is divine? No. Sumutungo na siya. Anyone opposing the Catholic teaching, so may gi-oppose diya ni Arius. Yeah? Anyone opposing the Catholic teaching of the Trinity was exterminated. Sige po ni Arius, for the mystery of the Trinity is the central doctrine of the Catholic faith. Why the Arians uprooted? Because the Arians never accepted the doctrine of
the Trinity. Why? Tungkol kay the doctrine of the Trinity is unbiblical. So, ang issue din nga nung i-pluck up, ang pag-ibot, ipamatay. Isa rin issue ni John, the mystery of the Trinity. And again, and again. Kung nakasabot kong tata, na after sa Sunday law, ang issue na dili pagkayo na. Because ang ikalibutan, kung inyong tanaw ng Revelation, sa diya nga naayo ang iyang samad, kisa'y nagtuboy sa iya, ha? The Protestant world. Tanawan niyo ng World Council of Churches. Usara gyoy, kinahanglan ng mabilog ng Iglesia sa World Council of Churches. Kung ang ilang pagturunan is Trinitarian. Muna yung nag-unify. Pas tunan na ito ng maayo sa Revelation. Kung ano may nanay. So, that's the reason why now most of our founding pioneers after the 1844, they are all, most of them are Trinitarians. But you see, tanawa, by the time na ihimo nila ang atong fundamental principle, akong balikot sa inyo nga anong principle? Because ang principle, dili mabalhin. Ang belief is changeable. That's the reason why nga itong mga pioneer never use the word beliefs, but principle. Because the principle, dili gina siya sa. So akong itang diri, akong gitagtag og maayo, ako ning gitunan. Tumuni naghatag na ko ngano. Nga nigawas ko new organization ug nisulod ko sa tinuod na Seventh-day Adventist. So, number one, mo ni pagtuo sa ato ng mga pioneer. As elsewhere stated, Seventh-day Adventists have no creed but the Bible alone. So, tanawa yung professor. When it comes to the Bible, ngayon ang Adventist karon, Bible and Bible alone. But ako, yulog ko sa iglesia, not because of the Bible truth, but because of the manual. So, at least inyo ginang studihan nga nung sa 1884, ako nang ibalik sa inyo sa sige nilang discuss anak sa General Conference nga nung nga atong mga pioneer never ngayon nagbuhat og manual. Ug ingon si Pastor Butler, I hope this will be the last that we discuss this manual sa 1883. Pero pag pangamatay sa atong mga pioneer by 1934, the manual was created by the church. I do hope inyo nang studian ito. We have the Bible. So kung magawas ta karon, because ang manual ng sulti, 28 fundamental beliefs. The first, the second is the Trinity. Magawas ka manual, munang ilulog. Dili sa truth sa Bible, not the manual. But they hold to certain well-defined points of faith, for which they had been prepared to give reason to every man that asketh them. The following proposition may be taken as summary of the principal picture of the religious faith, upon which there is, so far as we know, entire unanimity throughout the body. And that's the reason why, may sa inyo magkabahin-bahin. Kung dili na yusa ang iglesia sa Seventh-day Adventist. Kung muna yung mga pagturunan, that there is one God, a personal spiritual being, the creator of all things, omnipotent, omniscient, and eternal, infinite in wisdom, holiness, justice, goodness, truth, and mercy, unchangeable, and everywhere present by His representative, the Holy Spirit. Pag-ingon lang Trinity, Trinitarian. Maipod kayo mag-coin na ng mga terms. But the Seventh-day Adventist never natutulog niya na because nakasabot sila who is the Holy Spirit. Our pioneers nakasabot na ng mga butana. So, daghan sila mga writing sana. Ang kinsa na yun ito'y pangutana ka ganina, that there is one Lord, Jesus Christ,
Oh, the Son of the Eternal Father. So pag minita, there is one God, it's the Father. Diba? And this is life eternal, ingon si Christ, that they might know the Father, the one, the only true God. So kasabot si Christ, kasabot na, kung atong itunan na mayo, fundamental principle, instead nga atong i-criticize, but this is our history. The Son of the Eternal Father, the one by whom He created. Ato pa, ang tanan butang gihimo pinagi kang kinsa? Pinagi kang Jesus. But it was the Father who is the Creator. And how He created? Through His Son. Through the literal Son. Mabitaw nang, isa kung saan pa niya nag-depend ng Trinity. Kaya yung konsulti ana ng Bible nga ang sonship ni Christ is a metaphor, kundi is a literal son. So ako na-improve sa inyo karon. That He took on Him, tanawa ha? Kani giguba sa mga theologians. Unsay nature gani ni Christ? So, kani magsigit tag debate ra ani Godhead, daghang kay giguba ay. Unsay nature gani ni Christ? That He took on Him the nature of the seed of Abraham. Buti pasabot, ang nature ni Christ is sinful nature. But look at sa inyo ang pag-study. Unique. Gamay ra kay nga giguba nga words. For the redemption of a fallen race that you dwell among men, full of grace. Okay? Pero tanawa, yung sa guba. Okay, maning sa third, the Holy Scriptures. Okay? Baptism, number 4. That baptism is an ordinance of the Christian Church. Morning rason ni John. Si Sister White nagpabaptize. Dili rebaptize. Bisa ganyan basahan niya biography. And it was ang iyang husband na si James White. Dili mo to Trinity. May nagbaptize sa iya sa 1868. So, because the baptism is an ordinance of the Christian Church to follow the faith. Sa diya nga nagbasa ko, by the time na nakasabot ko, ang muna na kong ipagita, nangita ko makatawan, nga sama na yung pagtulunan, then ang muna na kong gihimo, nga nung nagpapagtize ko. Why? Because nasabta na ito, ang ato na pagtulunan. Then, the new birth, okay? Tanawan ninyo ni siya. Tanawan itong pagtulunan. Complicated kayo itong asa itong mga theologians karon. Pero, very klaro kayo, first, moral change. Ano sa maning moral change? Character. Oh, so dili yung tama libo. Brother, moral change, road by conversion and Christian life. Second, masaling physical. Oh, at the second coming. So, kinahanglan mahimok sa kang overcomer. Haya ang imuhan, physical change. So, kanina ito gitunan ni nga mag-itunan ng mga doctrine. Kung nato ang istadihan ng maayo, mauni gitunan, umuni gitundo sa balang kasulatan, umuni natin sa atong mga pioneer. But the problem there is, dili na ko say pasabot sa atong ubang mga principle of believer. Instead, going back to study ani nga mga principle. Daghan lagi magstudihan. Saludo ko mga brother sila. Brother Iman. Pero nga nang wala gikuha na sa ilang uban. Because I have studied this one. Na nakita ako kung saan ang bibigyan. Prophecy, number 6. As mabalik kayo, ako lang yatag sa inyo ha. Pero inyo ni tunan, perting ninduta. Broad kayo ni ipangatag sa ato ng mga pioneer. Number 7, world history. Nanyito ni siya. Number kaning zone. Muni nagdominante sa atong kalibutan karon. Very broad kayo ni. I have studied it. That nganong specify ini sa atong mga pioneer. That the doctrine of the world conversion or temporal millennium. Because ang kalibutan karon is dominated lang sa duha ani ka theology. Post-millennialism, pre-millennialism, amillennialism. Millennialism. Kung bigay na ito ang nasabtan, ngano ng economical movement, kay nahanat rin ang concept. Very broad kayo niya. Isipay kini sa itong mga pioneer. Kung nagtuon mo, kung sa mga movement ka sa kalibutan, ngano ng Russia, ano siya nining mga, pero gitanggal kay nga naman. Manang superficial na kayo, standing karon sa Pilipinas.
Then, number 9, 1844, kini, ihatag yan po nila ni, dako kayo ni, kinala ka ustadihan ni siya. What transpired sa 1844? Kung balikan kayo sa inyo ha, kung nakasabot pa lang ng Adventist, any Adventist na musulod, pagka-Adventist, dili na ito maglalis kung ang pato ipakaon o dili. Nakasabot pa. Pero katote, all of the fundamental principle, wala nagbuhat ang atong mga pioneero, Greenog and Green Foods, kaya nakasabot sila that 1844 sa atonement period. And so therefore, kung nakasabot pa lang, ang ipapayos talihan na to, by the time na musulod sila sa Adventist, never na mag-isgot pa ta ng Greenog and Green Foods. Sa ato pa, Pastor, nano de si Sister White, nag-inom siya, right arm of the third angel, Yeah. health message. Tungod kay is part of the gospel. It's part of the gospel. Contented man siya. So diyan na mo, si Elder James na 23 years na presidente sa Giant Conference. Ano yung gisalikoy si Sister White? Because he never accepted sa health message. Na diyan nakamatyo na siya, nag-request siya itong mga missionary sa Africa na tulong kabog ng mga health message advocator, ang puan siya, pero wala din siya po eh. Kailangan siya, this man, ang iyahang sakit because sa iyahang lifestyle. One time yan to siya sa Korea, yung Korean president is advocator sa health, pero iyang gisugo, dito gluto, na magpalit ng manok, kay muna iyang pagkaon, aron ko nung na magkahamsog sa iya. Nagsagmuyo ang presidente sa Korea, because sige siya salty about sa health, but never ang presidente siya conference. Itawag sa health message. Muna, let us learn our history. Nindot kay itong anak ito mga history. Masabta na ito maayaw nga nung gibutang ni siya paayaw sa ato ng mga pioneer. 1844, atonement period. Daghan na nag-graduate sa Mountain View College, pero pag mahimo ng mga pastor, wala ginahimo health advocator, vegetarian. Tungod kay nawala ang mga pagturunan. Ganong importante kay ni siya ito. The heavenly sanctuary, 10. The 10 commandments, 11. Broad kay gyapon ni siya. We have to study this one. The Sabbath. So si Elder Tata nag-prepare a message about the Sabbath keeping. Why? Kaya sayang na itong pag-keep sa Sabbath is superficial na gyapon kaya. Okay? The man of sin, karon wala na. The new theology, wala na ni. Kakita ko sa video sa Andrews University, I tell you, never na silang gabiling mani. Wala na. Okay? Christian lifestyle, dress and adornment, very broad. And muni ko sa, kung isulti sa inyo ha, tithes and offering. Anong daghang kita mga percent of believer tungkol sa panding. And sorry to tell you, panding, unang magubot because of money, panding. So, di kaya nato paluhon yung prinsipyo sa Ginoo ng pagpadagan sa iglesia sa Ginoo is through tithes and offering. Then, the church, sa kunsa pa na, the stable, later on in so on, bigyan na akong karoon. Okay? Kaya ihatag na ang daan sa ato ng mga pioneer kung saan pagpadangan ng iglesia. Transformation, tanawan na siya. Overcoming. Okay? That's 17. Obedience, 18. Spiritual gifts, 19. Ako ni papasan, kita sa aspa. 3 angels message, 20. Investigative judgment, ilagay akong gilahi, 21. Basahan nyo ni, perfect nindutan. The place of the dead, specify na nila. Nagtuong nga ng doctrine sa Katoliko na sayon na gaya ng immortality of the soul. I believe on ang pinaka-dangerous na theology is the Catholic theology. Muadjust siya, muadapt yung katanan ng mga pagtulunan. State of the dead, 23. Resurrection, 24. Okay? Specify ni Mayo. Muling ipangguba karon sa ato ng mga evangelicals. Christ second coming. Klaro kayo. Okay? Dili kay rapture.
Millennium, so tanawa, gilahit po nila ang millennium. Okay? Ay temporal millennium, nahay millennium. Then, the New Jerusalem, and the last one, the new heaven and the new earth. As I am studying this one, wala na kininakulang. That's the reason why sa 1888, ingon si Sister White, the love cries began. Wala ko lang. Nga tao maluwas. Wala na ko ng study o kuman matataway because wala na ako ni halos natunan tanan. Dahil magtuon pa rin taglain ako ng mga pagtulungan. Dahil mo na yung rason, so on. Na mo katawa sa atong taga-mainstream. Kaya mga president believer, mukalit lang kabibo, nawala na po. Manangingon sila na, ay, sagay na, kaya di na malahutay, mamahaling mo dito. And daghan kayo mga president believer na nanggawa sa katedral at the end of the day, na mahaling pagyapon. Because walay tinod-anay nga pag-rebuild sa baptism. Walay tinod-anay nga pag-change o altar. Okay? Yung chadri, this church teaching remained unchanged until 1931. Some 16 years after Ellen G. White death, when an official statement came out 3 years after a Trinitarian book by Jerome called The Coming of the Comforter was published. The new doctrinal statement read, okay, muna na ini, 1931. Ako na yung sa inyo ha. If the book, The Living Temple, is the alpha of the deadly heresy, kung inyo nakibasa, ayaw mo kumpiyansa. Why? Because si Jones, instead niya iyahon tangdalon si Dr. Kilog, siya may nadala ni Dr. Kilog. Yes. Dangerous if you try to read. Kung ang daghan ta ng ministro, because that book, The Living Temple, munang gi-review yung mayo ni Sister White ng libro panahon sa 1903. Kung ingon ako sa inyo, pagka 1905, nagsulat siya ng Ministry of Healing. Kung i-devote niya ang one chapter ng Ministry of Healing, chapter 35, ingon siya, the knowledge of the true God. Because that living temple muna'y prelude sa Trinity nga doctrine. But, ang itawag na to, the Omega of Deadly Heresy. Basahan ninyong libro ni Leroy Pro, Will follow. Movement to Destiny. 700 pages. Kung wala ko kasapot na ni Daning Soon na nakapasa ko daan ng Movement to Destiny, I doubt kung magkita ito karoon. Mananggahi kayo ng ating mga ministro. Kung may background, kailan mo basa. 700 po. Muna'y ipangwaan o ibang review sa atuan regarding the book of Leroy Pro. So, bantayin natin siya Soon. Okay? So, dili na ako, 1931. Dili ni gawasan Trinity. Namatay na nga itong propeta. So, kanang mga dangerous kayo ng mga doctrine. Sa diha, nabuhi pa ang itong mga propeta, wala kasulod. Mabitaw na nga ang uban na itong magigsunan, igir kayo nga dili gusto nga ipasulod ng uban ng mga doktrina. Mamina mo ng uban doktrina, maninod ka kayo. Because kung yun sa establish ni Prom ang error, doharagid ang iguba dito ni Prom sa Movement of Destiny. Iguba niya ang nature of Christ and the split atonement. Pero sa iyang paghimo niya na, ngayon siya, the atonement, the finish at the cross, iya sang establish ang truth. Grabe kayo si Prom. Well-rehearsed si Prom sa history, being a history professor, history student, siya ni Dr. Tate. So, grabe ang pagtuon ni Prom. So, establish the truth in order ngayang ihat, ibutang ng error. And thus, nga nung nausap ang pagtulunan sa iglesia. I know, so on, you give time to research na ang mga butangan. So sa 1931, tanawa ha, that Jesus Christ is very God. Now, nakiklaris ba itong mga pioneer na si Pinong Jesus, dili Diyos, anak man siya sa Diyos? Kasabtan mo? O bitang si Christ is eternal, bitang sa mga divine nature. Kaya pareha siya sa iyang amahan. Di pareha siya o essence, pareha siya o nature. Pero tanawa ha, sige ko ba kanina? Seed of Abraham. Yun ang guba ang Godhead. Pagkawan ang nature ng pag ni Christ. Tanawa ha?
while retaining his divine nature, he took upon himself the nature of human family. Kanina sa original, seed of Abraham. At this point of time, human family. Confusing, dili? Confusing. Kung may kag human, Adam. Because the Hebrew word for human is Adam. So pag ingon nga Adam, sumo nang si dibati. Unique. Why? Because Adam, so sa pa, duha. Before the fall, sinless, and after the fall, sinful. Nasa reason. Very confusing. Simple kayo. Ang atong mga theologians, magguba o pagtulong na. Gamay na kayo ng mga words, pero dako kayo na siya o dako kayo epekto and so on. So, I know, ngayon so on. So, naanadri sa 1981, pag naminaw ko sa video ni Pastor Gates, ingon siya sa 1980, wala ni ma-approve sa church. Wala approve sa word church. Pero, ang ADCOM lagi, ang General Conference, mo'y nagdawat ani. And those who oppose, tanggal. Wanang ganin yung mabasa na walay gitugutan nilang mahimong babag. Because anong panahon na, nangina ko sa video ni Pastor Gates, naa siya niya ng panahon na, delikado siya, appeal siya. At nalipay ko karon na nag-change na yung thinking regarding anang mga butanga. So, okay? So, ano na kayo sa ato ba? Ako ayos baptize. 1981. So, kamo, kung after sa 1957 mo na baptize, evangelical Adventism na siya. Because sa 1957, the dialogue between the Adventist and evangelical na-change sa nagmaayo atong doctrine. Pero, gikan pa sa 1931. Nagsugod, 1903. Ganang-anang. Pagka 1931, dito na, mayabot na ang fruits sa apostasy. So, ako brother dito, masakit na namin sa kuha sa una. Because every time musulti ko sa iya, ang iglesia, dugay na kayo na nag-apostasya. Di siya mo ribatol sa ako, pero sakitan siya. So, nalipay ko sa iyang pagkasakit. Nag-study siya, iyang idawat ang truth. Kabalugyan mo sa dawat mo sa truth, your friends, you're no longer friends. Your acquaintances before, never na nga may ipamimong mga higala. Butang-butangan ta, tungod kay naguna-una sila ba nga nagsinamok na sa iglesia. So, 1981, this is it. So, history repeat itself. Okay? Tanawan yung Sunday Reaction. Ako ning balik ko sa inyo. I have to kapla dahil sa diha nga nag-study ko maayo. Sa diha nga ngano nga si Jones, when he go to the Congress of America, kay himo nung tani nga throughout America ang Sunday law. Niadto si Jones. Iatubang siya kang Senator Blair. And he reasoned out nganong inahanglan nga dili na siya himuon nga palaot sa tibok Amerika. I tell you, si Jones is very wide reader at the same time historian. Munang yun ako kung mga mayon itong mga historian karon, I doubt i-compare sa atong mga mayon. Grabe sila ka historian. Well-versed sila sa church history at the same time sa konstitusyon sa Amerika. Maunang na-repeal yung balaod sa Sunday law. Pero gusto na ko nga natin ibasahon unsay rason nga nung dunay Sunday law sa Amerika. Because wala ning gisulti sa tuwa sa pag ibang Bible studyhan mo. In this connection, let me say, gentlemen, that the District of Columbia had just the same kind of Sunday law as that of Ohio. Si John sinusulti, this law of the District of Columbia was enforced when this book was issued, which I hold in my hand. So, yan ipakita ng Senator Blair, which was April 1, 1868, and I am told that this law, which I will read, was reenacted in 1874. Mo nang doon natin mga ministro nga nangapriso ani about the Sunday law. Okay? Kinani, I now quote from the law. Section 1 provides that, when in Section 1 aning Sunday law, if any person shall deny the Trinity,
He shall, for the first offense, be bored through the tongue, lungagan ng dila, and fined 20 pounds. And for the second offense, the offender being thereof convicted as aforesaid, shall be stigmatized by burning on the forehead with the letter B. Makahan ng agtang ng letter B. Murag baka. And fined 40 pounds. And for the third offense, the offender being thereof convicted as aforesaid, shall suffer death without the benefit of clergy. Yung mga dog greyhounds nga gihurot o pamatay because Yeah, the same. Oo, magutahin ito eh. Kaya wako talagang basa. Okay? Mora ni Section 10. Section 10 of the same law as this. No person whatsoever shall do any bodily labor on the Lord's day, commonly called Sunday. And that every person transgressing this act and being therefore convicted by the evidence of the sufficient witness. Meaning to say, anong dunay Sunday law? Because of the Trinity. So, tanong ulit po kaniya to. Brother Kalamsan? Atong i-relate na sa realistic kung sa naging karon yung dawa ba kung sa application na niya karon ang application na is laudato si Laudato si. Laudato si. Nagunahuna lang ta mga simple kay siya. There is nothing new under the sun. And history, people will repeat the history. Okay? So, palayo na. It is a well-known fact that all of the founding fathers of Adventism were not Trinitarian. Pero gikan sila sa mga Trinitarian na mga churches. Even si Sister White being a Methodist. As a matter of fact, they have some very strong words to speak against the teaching. Some of the more notable men you may be familiar with are A.J. White. Nowhere did she even mention the word Trinity, true. It was widely used. A.J. Wagoner, Cottrell, Bordillo, Cartwright, Andrews Lapboro, John Mattison, Bordillo, Jones, Prescott, James White, Uriah Smith. Now, ang uban nato, sige taglalis about 144,000. You read the book of Lapboro, klaro kayo na dito. You read about anong siling, kung paano sa anong siling. You read aning mga writings, ani ato mga pioneer. Kung makita ninyo nga wala sila mag-debate na kung they are very clear ang mga subject. Pero kita si tag-debate. Why? Dagang time sa atong cellphone. But we need the research. The greatest fault, the greatest fault we can find in the Reformation is the Reformers stopped reforming. Had they gone on and onward till they had left the last vestige of papacy behind, such as natural immortality, sprinkling, the Trinity, and Sunday keeping, the church would now be free from an unscriptural error. James 1. Ito mga pwede. The doctrine of the Trinity was established in the church by the Council of Nicaea in 325. So ang Sunday law, 321, pagka 325, Trinity. This doctrine destroyed the personality of God. Ano yung i-destroy? Sa inan ba nga ng triplet ang Ginoo? Triplet. Co-equal, co-eternal, co-existent. Triplet. Ang sonship ni Jesus is metaphor. Sonship ni Christ is a metaphor. O ito to kung gina na kong professor rin, Dr. Tambalki, never kang makaread sa Bible that the sonship of Christ is a metaphor. I do respect sa akong professor. Pero di sila makadefine ng Trinity. Okay? So, si Andros ni siya, munang irony of all irony. Si Andros, nga iyang ngalan, ibutang sa Andros University. Pero kining Andros people, kining mga theologian sa Andros University, monitig buhat anang mga doctrine sa Iglesia. Kinaadri kasagaran ang taga-BRI, Biblical Resource Institute. Bubangon pa lang si Andros, maglatusod na sila ba? Oh. So, nothing by tags on. So, Wagoner, the scripture abundantly teaches the pre-existence of Christ and His divinity, but they are entirely silent in regard to a Trinity. Thus, the remark is just that the doctrine of Trinity degrades the atonement. You know what?
Taligan nyo na tayo. That the Trinity degrades the doctrine of atonement. Many theologians really think that atonement in respect to its dignity and efficacy, muni rason ni Pro, rest upon the doctrine of the Trinity. Muni rason ni Pro. But we fail to see any connection between the two. To the contrary, the advocates of that doctrine really fall into difficulty which they seem anxious to avoid. Their difficulty consists in this. They take denial of the Trinity to be equivalent to denial of the divinity of Christ. Nag-deny ba na yung mga pioneer na si Christ, hindi-deny. When in fact, establish nila ang divinity ni Christ. Kaya nakasabot sila. Were that the case, we should cling to the doctrine of the Trinity as tenaciously as any can. But it is not the case. They who have read our remarks, ngayon si Jones, they that who have read our remarks on the death of the Son of God know that we firmly believe in the divinity of Christ, but we cannot accept the idea of a Trinity, as it is held by Trinitarians, without giving up our claim on the dignity of the sacrifice made for our redemption. Okay? But to hold the doctrine of the Trinity is not so much as evidence of evil intentions as intoxication from that wine of which all the nation have drunk. The Trinity doctrine is the wine of the Babylon. The fact that this was one of the leading doctrine, if not the very chief, upon which the Bishop of Rome was exalted to popedom, does not say much in its favor. Contrary. Okay? Question. What serious objection there to the doctrine of the Trinity? Okay? Answer. There are many objections which we might urge, but on account of our limited space, we shall reduce them to the three following. Number one, it is contrary to common sense. Ano contrary to the common sense? Naminaw mo sa lecture ni Pastor Bor, 1 plus 1 plus 1 equals 1. Di contrary to common sense. Ikasabot ng mga bata. Okay? So, it is contrary to Scripture. Pagi kayo mabasa ng Scripture. Muna nga ito magkiksurang na Baptista, i-prove na nga, the Father is God, the Son is God, and the Spirit is God. Pero i-define ng Trinity. Pero i-define ng Trinity. Yung tag-co-equal, co-eternal, mo bitaw na the Sonship of Christ is metaphor. Kaya kung dili man metaphor, alam yun. Its origin is pagan and faithless. Okay? Tanawang si Gisulti ni Sister White sa 1894. The enemy of souls has sought to bring in supposition that the great reformation was to take place among Seventh-day Adventists. Ang libro ni Pron, kaning tawag niyang Movement of Destiny, yang di-prove kung ano ditubo ang atong iglesia tungod sa Reformation. Di basta-basta. Gawa pa na sulat na. Ingon sila, great Reformation was to take place among Seventh-day Adventists, and that this Reformation work consists in giving up the doctrine. Isalikway ang mga doktrina which stands as the pillars of our faith. By the time I read this statement, nakamata ko yung sulat. Grabe ang akong pagdipinsa sa iglesia. By the way, by the time na nagdisiplina may yung mga kaigsunan na ito ng reformador, nihina ko. Why? Nakita na ko silang gabasa sila. Pero kay, lagi na sila. Gidisiplina sa iglesia kay kung mag-ampo, magluhod. Nalipay ko nga ako silang nag-met. Yan to, Friday. And this coming Saturday, we will be there. Kaya na sila iglesia dito mulay ngalan. At ang ilang doktrina, susama sa ato. Nalipay sila. Because it was my time na presidente sa Elders Council na sila di Pangulo. I never understand. Muna dili maayong soon. O sila mong paminaw. Mas maayong yung magtuunta sa atong kaugalingon. Dili ipang debate. Kundi para sa atong kaugalingon. Kung magtuon na ba tayo ito ipang debate, ayun na kayo mo ang igloon. Okay? Giving up po. Kung sa ito mga doctrine, fundamental principle
That's the pillar of our faith. And engaging in the process of reorganization. Sa ato pa di ay, ang new organization is nagbago o pagtulunan. Ang new organization is nagbago o logo. Nakita niyo sa itong logo? Pag may yung truth is progressing, buti pasabot, ikan sa 3 angels message, nahimong 4. Anong 4 man? Kaya nakasabot tag maayo sa Revelation 18 that the 4th angel will empower the message. Wala na may laing message patungtungan. Kung nag-study tag maayo, nakasabutan niya na. That's the truth is progressing. Pero nag-change of organization. So, tanawa, nag-change of belief and nag-change of logo. That's muna yung definition na ni new organization. Muna ba nila? Bago na ninyo, may bago pa. No. Being a Seventh Day Adventist is not by name, but by the truth. Dili nga lang. And that's the reason why we are rebuilding Adventism. Walay na ang truth is on. And considering when this reformation to take place, what was the result? Tanawa? The principle of truth that God in His wisdom has given to the remnant church would be discarded. Our religion would be changed. Be changed. Di basta-basta. You know what? The fundamental principle. So, sa fundamental principle that have sustained the world for the last 50 years would be accounted as error. A new organization would be established. Books of new order would be written. A system of intellectual philosophy would be introduced. Nakita niyo ng Catholicism ni John? Mga pagano man halos. Pero nanulog pagka-Kristiyano. Sa diya na sila na naghawid sa iglesia, sila na gamanan, ingon na din sila nga, kami ang tinuod ka Kristyan. At tinuod ka Kristyan, yun sa nila. I-persecute. O ito lang, proud kayo. Kami tinuod ka Seventh-day Adventist. Ang tinuod nga Seventh-day Adventist is tungod sa truth. Not sa organization. And I have proven it to you. It's on. So, new organization will be established. Books of new order will be written. Tanawa ito mga theologians. Huwag na ba yung mga libros, mga pioneer. Hala. Nag-eskwela ng theology nga wala may libro at mga pioneer. Manang pulahan kayo ta. Nagkaroon panahon na. Naka-access ta. By the way, karon na si Mana, kitagahan ko dito tata o original yun na book sa Daniel and Revelations. Lahi na diya sa polio. That's the reason why nga ako nang ibasa. Tungod kay ang Ellen G. White State was supposed to be unta independent. Pero kay ipalit na sa General Conference. There are books, mo bitaw ang uban nga libro din ang writing Sister White. Nagigamit sa Holy Spirit, nagigamit diya ang word is it. Pero ilahan yung koreksyonan gihimong he. Kung nagsitag debate yan ang mga lutana. Importante nga makita na to ang original ng mga script. Okay? So, kasi tambak sa mga propita, we cannot now step up. Dili tamo gawas. So, I'm sorry, nga mawag yung kumuban ang mga presenter, believer uban. I have read this one. Ingon siya, we cannot now step up. Mugawas man lang ta, mag-change tagnalan, but the same truth, that is apostasy. Akong balikon. Mugawas mangalita, mag-change tagnalan, pero nag-step up ta sa foundation of the truth. Ingon siya dali, we cannot now step up the foundation that God has established. O sa diyang established, the fundamental principle. Mo step up ganita ni Son, sa pag-unsa pa na ito kabray. But ingon siya dali, we cannot now enter into any new organization. Meaning, kanang any new organization, nag-step up na siya sa fundamental principle.
And ingon siya rin, for this would mean apostasy from the truth. I'm sorry, I'm very honest to this one and so on. That's the reason why na every time na mato ko, akong isulti sa mga invite sa ako, I'm a historic Seventh-day Adventist. Amen. We are rebuilding the true Seventh-day Adventist. Kaya naminaw tas propita. Ingon siya, gawas ganita. Sa pagdaghan pagkitang study. Pero kung dili ganita, nagsubay tas fundamental principle. Dahil ingon siya, that is a new organization. Nag-change tag location, nag-change tag ngalan, but the same. Nakainom tas kupa. Still, that is apostasy from the truth. And mau na rason ito. Why? So diyan nakita minila tata. We have the vision, we have to establish. Di kayo makikaway ta. Makikaway ta sa one ng mga person truth. We just tell the truth. Dili man nato awayan yung truth sa Ginoo. Wa man nag-away atong mga pioneer, but they have studied it and they have been guided by the Holy Spirit na nahimo silang united sa truth na ilang yuwali. And I hope, yung ani pununta ang atong mga espiritu magigsunan. Ingon si Sister White, the truth given us after the passing of the time in 1844, tanawa ha, are just as certain and unchangeable. Ingon sila nga, ingon itong amigo nga kung kaumatigulang sa iglesia, nagtubog man ko ng truth, brother. Nagtubog gani ang truth, progressive gani yun, ani. The early Adventists believe na ang pag-keep sa Sabbath is from 6 to 6. Ang uban po, nagtuo si Sister White, nagtuo dyan, nagikan sa pagsilang sa adlaw, antos pagsalon. Until such a time, na ilan ang istadihan. O padayag din sa Ginoo diay, nga pag-keep sa Sabbath diay, is naman, from Sabbath, from sunset to Friday, to sunset Saturday. Ayan, nagipagita. That's the truth, progressive. Pero niyong from dili ito ang Trinity, from one true God, nahimong Trinitarian, that is a change of belief. Dili progressive na ito. That's apostasy. So, klaro kayo na ingon niya, unchangeable, as when the Lord give them to us in answer to our urgent prayers. The vision that the Lord has given me are so remarkable that we know that what we accepted is the truth. Wala usap, ningon siya. Si Sister White nag-usap, nag-recant ang mga pioneer. Na may mabasa, ako isulti sa inyo, ang namakak sila. Mabitaw ng pag-abot, ihuman diri sa atong diskusyon. Wala na po kayo sila. Hindi na kayo sila. Ano man? Because napakak sila. Okay? Ingon siya rin, this demonstrated by the Holy Spirit, light, precious light from God, established. Doon sa kuno? Light from God, precious light from God, establish the main point of our faith as we hold them today. Ikaw ng propeta. So, hindi mausap. Okay? In this time, when false doctrine are being taught, we have to teach the same truth that we have taught for the half century. I have not changed my faith one jot or one title. And I am pleading with God that both of you shall be able to discern clearly the difference between loyalty and disloyalty. May 15, 19:6. Siya nag-usap sa iyong pagto. Bisa gamay na lang nag-conflict. Manayang lang, tungkol sa desire obedience. 1897. Grabe ka bukbuton. Wala mong tuon. Perting baita. Ingon siya rin, before sa iyong namatay Sister White, July 15, gilubong July 24, that Sabbath, gilubong Sister White, Sabbath. I am charged to tell our people that some do not realize that the devil has devised after device as he carries them out in ways that they do not expect. Satan agencies will invent ways to make sinners out of saints. Buutan man si Bro. But mason. Si Anderson, buutan man. Roy Alan Anderson. Pero siya nag-usapan atong church in Christ. Ipagsudlan niya ang mga Katolik na mga kanta. Ang uban sa ato, wala kamalo. Dili man ako
Santas mga Adventist na yun. Church na. But you see, nobody question. Just follow. Seperti pa isa. Mga buutang ng mga tao. Pero magbantay mo ng mga buutang ng tao. Okay? Ingon siya diri, 1915, before siya namatay. I tell you now, that when I am laid to rest, mamatay na ko, great changes will take place. I do not know when I shall be taken. Kung kabalo ka sa akong mamatay, kuhaon. I desire, grabe yun, ang pagsulti na ni Sister White, I desire to warn all against the devices of the devil. I want the people to know that I warn them fully before my death. See? Warning nga. I do not know especially what changes will take place, but they should watch every conceivable sin that Satan will try to immortalize. Pagbantay, dawa man ang bantay, natulog man. Muna nakasunod. Tanawa ha? Ministry Magazine. Kung graduate ka theology, para rin is mga pastor. Okay? Ang founder ani si Leroy Pro. Siya nagbuhat na ng Ministry Magazine. Tanawa ha? Adventist and Chain. Kung sa isulti ni Sister White, Osborne. The proof. Mga hindi makareveal na ito makaigsunan ng ministry. Because we have the proof. Adventist and Chain. Atong tanaw sa James. George Knight, respected professor of history sa Andrews University. Buhi pa, George Knight. Okay? Most of the founders of Seventh-day Adventism would not be able to join the church today if they have to subscribe the denomination fundamental belief. Okay? More specifically, most would not be able to agree to believe number 2, which deals with the doctrine of the Trinity. For Joseph Bates, the Trinity was an unscriptural doctrine. For James White, it was the old Trinitarian absurdity. And for M.A. Cornell, it was a proof of the great apostasy, along with such false doctrine as Sunday keeping and immortality of the soul. Yan ko sa itong mga historia. So anong ningon man nga, nag-recant ang itong mga pioneer? Di ba naman ka? William Gibson, editor. Ini, kung ka-subscribe mo ani, kagangkay sa akong karton ani sa balay. Sinako. Okay? Adventist belief have changed. Over the years, under the impact of present truth, most startling is the teaching regarding Jesus Christ, our Savior and Lord. Many, daily kay meaning, another tumambay, including James White, Andrews, Uriah Smith, and J.S. Wagner, held to an Arian or semi-Arian view. Unang ilang i-correctiona ng ganyan ang revelation ng folks ni Uriah Smith. Mao diay nga, dili na na original. Oh, okay. These are religious again. That is, the Son at some point in time before the creation of the world was generated by the Father. Yan itong tanawang, ha? So, klaro, tinood ang gitanda ni Sister White, nahitabo, na-change. Likewise, the Trinitarian understanding of God, now part of our fundamental belief, was not generally held by the early Adventists. Even today, a few do not subscribe to it. Pero mag-get mo. Okay? So, hamon ningi panguha yun kung asa ni ng mga quote, dili kayo inyong sila nga, kinuha na ng inyo, ha? Amo, gining gisusi, dated, gibilaran, ipangita, ang mga sources, ani. Dili ito mayon pang magtumok-tumok ta. Dili pareha sa ito ilang gibuhat nga tiny snippets, amo itong ipang-trace up daan. Is na diyan ang itong daan. Ipang putol-putol to siya din, ipang sumpay. Parehas sa gihapon sa gihimo ni Pro. Sa diyan, may dialogue sa ilang silikans. Okay? Adventist review. While no single scripture passage state that the doctrine of the Trinity is assumed as only by faith can we accept the existence of the Trinity. Munang malipay ka ko aning yan kung pero kanin natin magkaigsunan, mamugat yun to defend. I tell you. Atong tanawang karon. Ya. Ato yung play.
balik. Ato i-play, kaya naman. Godhead is not Okay. three distinct persons, thus diminishing God. We know from the Bible and the Spirit of prophecy that there is absolutely a Godhead made up of three persons. Presidente niya, dili mo nga mag-isaway si Apostol Pedro. Dili na ito. Like that? No. Balik. It's so good, man. Atong so good. At least ba niyang kung sila? Pero, mamabuti ba akong ikunan na mahugat yung to depend. May pang presidente, kanyang ko pa siya, di siya mag-explain. Nalang to. At yung naroon. Okay, sound. Okay, sound. Naroon to, Absolutely a Godhead made up of three persons united in one. Now, can I explain that? No. But I believe it by faith. The Bible indicates the three persons of the Godhead have existed from eternity to eternity. They were present at creation, at the baptism of Christ, and will be with us forever. So, tanawang reasoning zone. Kasi, kung natin ika-studying ako ng mga reasoning. But kung ninyo ning tanaw ning Zoan, ang iyang amahan, mo'y naghatag og imprimatur sa libro ni Leroy Bronk, The Movement of Destiny. During ko sa iyang amahan, gidawat ni doctrine of the Trinity. Bantayanan kayo. Mga busan kayo ng mga tao, pero tanawa yung Zoan. Tungod kay, tanawa din ingon nga, ang atong Trinity sa Adventist lahi. Mo ni Adventist, mo ni akong gina-Bible study ganyan to, kaya naman ko ay pictorial aid. Mo ni Catholic Trinity. Naibay kalainan? Drawing. Six on, but you see, ma-amuse ko sa itong nagigsunan. Because by the time na i-prove na nila, ang definition na dahil sa Trinity is tritheism. Because the Catholic Trinity believe that there is three persons in one substance. Okay? Three persons, one substance. Kung ipasabutan na, tulong kasima, isa kahandol. Kaibigan magina sa Greek mythology. But the Adventist Trinitarianism is ilang i-prove that separate na siya na person. Separate pa. Separate. Dili siya morang nausa. Na separate. The Father is God, the Son is God, and the Spirit is God. So sa inyo ito po, tritheism. I-define. God is eternal, co-equal. Metaphor. Parehas niya po sa Katoliko. Isang metaphor. The same niya po ni Zoan. Munay na ito nga, bahagi kalainan. The same. Okay? O, tanawa o. Munay itong books, nagipagsigaran ko sa itong mga tiro dyan. Interlocking triquetra. Tanawa ninyo ang popo. Interlocking triquetra. Read and research about this one. Kung ninyo yung tanawa. Muna kisaligan karon ni Pastor Silano. Kanino ngayon? Pwede. Jerimon, tulong po din sila ka mga tiro dyan. Within, Mon, yan kisang isa. Within, Mon, and Reese. Pastor ni mga tiro dyan. That most of the leading East Day pioneers, ano ningon man si Pastor Lagunday Tering na nagrita, na ang libro nila, that most of the leading East Day pioneers were non-Trinitarian in their theology, has become accepted Adventist history. O to sila naghilom-hilom na. Kaya lang may dokumento. Namakak. Namakak sila.
Surprising that it sounded to most Adventists 40 years ago when Erwin Gane wrote an thesis on the topic. Gane. More recently, a further question that arising with increasing urgency. Was the pioneers believe about the Godhead, right or wrong? As one line of the reasoning goes, either the pioneers were wrong and the present church is right, or the pioneers were right and the present Seventh-day Adventist Church has apostatized from biblical truth. Magpili rin ang Nixon. Kaya mo ito lang, a change, new organization. Tanaw, okay, kung ako'y problema sa una, kuhanin. I appreciate these people before I know and I learn. Kaya saludo kayo sa BRI. Mga tiro dyan mo kinilang basihan tayo, no? Kinayo, Angel Manuel Rodriguez, Seventh-day Adventist tiro dyan, ang director of the BRI. Before mugawas ng mga ihimo ng mga pagtulong na sa dyan conference, muagi na sa BRI, okay, taga-BRI, huwag mapahina na. Sila ang kahimo niya na. Munang, I tell you, kung magtanaw lang ito, magsibong, maghangad mo, wapo ka explanation ni Pastor mo niya, huwag mo magtuon sa inyong kagalingon. Pasensya yung kaya Ginoo, naana ang mga writings ng ebidensya. Okay? Naamoy pagpili. Ino siya rin yun? In November 2000, the Adventist World on page 42, ipamutana siya. The Son is not the natural, literal Son of the Father. The third Son is used metaphorically when applied to the Godhead. Tanawa, metaphor, not literal Son. Sige ko no, katatanawan, no? Metaphor. Ano mo ginifine ng metaphor? Sige, si Christ, metaphor mo ka, o tanawa. Metaphor. Perting loya. Dili tinuod so kung dili literal si Christ nga Son. Dili po na literal Mother. Sabta ko yung saan? Kaya mag-interchange mo sila. Pwede sila. Magkambyo-kambyo sa ata. It's just a role play. Manang ingon sa ito mga Ang Holy Spirit, we report the Father. Perting pa ita. Okay? Metaphor. Okay? Figure of speech. Okay? Tanawa ha? Kung sa isorti ni Sister White, tanawa na to. Ang itong probida. The eternal Father ha? The unchangeable One gave His only begotten Son. Yung sa pagbigat, tore from His bosom. Yung sa buhat si iba, gikuha gikan sa gusto ni Adam. Tore from his bosom. Him who was made in the express image of his person. Mabita ng si Christ. Mabita ng si Christ. Yun sa man? Divine being. Because his Father is divine. Christ is, gitawag siya God because He is the Son of God. So sayo nang kayo Hebrews chapter 1, by inheritance. paluhon ng nato kung unsay gitudlo unta sa atong mga pioneer. Because kana nga mga truth, kana nga light gihatag na sa iglesia aron mahimo ta tinuod nga mga katawhan sa Ginoo. Amen. But so sad, very sad. Because kasagaran sa nasulod karon sa iglesia, wala na nasayod kung sa atong heritage. Daghan ang gawas, pero wala pong kabalo sa atong heritage. Basta, pwede ko matanong kamay. Okay. You have mentioned about Leroy Frog, who was also a writer during the time of Ellen G. White. Not during. Not during the time of Ellen G. White. No, because if Rome is third generation Adventist. I would ask, when was Leroy Frog become the final one of the five? Wala man na payo. So, wala. So, kanos na siya nisulat sa buhay pa si Sister White or Buhay pa si Sister White. Salamat. Sa panahon nga buhay pa si Sister White, gidenounce ba niya si Leroy Frog?
What do you mean nag-renounce? Denounce already. Wala. Since, di ba, nasa statement, according to presentation, kanina sa akong sabta, Pastor, Okay. para may mong clear sa ako, Pastor. Sa akong sabta sa presentation, Leroy Fromm mostly distorted the statement from the pioneers. Okay, so, sa akong sabta, buhit pa si Ellen G. White, nara si Leroy Fromm. Was there any Bata pa si Leroy denunciation? Fromm. Bata Oh, pa si yes. Leroy Fromm. Was there any denunciation Wala pa siya magsulat si Leroy Fromm. from the written word nga ang statement ni Leroy Fromm sa'yo? Wala. Because wala pa magsulat si Leroy Fromm. Nanta ba di ba? 1928 siya nagsulat. 1928, nagsulat. Nag-lecture si Leroy Patay na Fromm si Leroy o White. the coming of the computer. Wala na si Sister White. Namatay na si Sister White 1915. Last na mo pa na Pastor. Kanusta na pasulod ni Leroy Fromm iyahang dili kanang iyahang 1928. theory sa sulod sa Adventist. 1928. Doon na ba tayo proof na there are certain books from the spirit of prophecy nga statement ang The coming of the comforter. Di no. Books I mean. Ang baloban ng aking the coming of the comforter. Doon na ba like for example the Desire of Ages. Do we have a proof that some of the statement in the Desire of Ages was from Leroy Fromm or what? Hindi man. I-quote ni Leroy Fromm ng Desire of Ages. Okay. Salamat. So, nag-derive di ay, para masabtan ako, nag-derive di ay si Leroy Fromm gikan sa Desire of Ages. Dili kay ang Desire of Ages na statement na gikan ni Leroy Fromm. Iyan establish ang truth to prove the error. Read the movement of destiny. Yan ang Pero wala yung statement si Leroy Fromm sa Desire of Ages. wala yung statement si Leroy Fromm. The Desire of Ages is kang Sister White na. Pero mo ko gigamit sa itong mga theologians kung karon to prove the Trinity doctrine. Kanang bang word na in Christ, life is original and baron. I-explain na siya. So, kung sa naging particular na book, Pastor, para may mo careful, kung sa naging particular book nga naagi statement nga gikan kay Leroy Fromm. Movement of destiny. Nada sa Spirit of Prophecy, I mean. O, wala ko nag-refer sa No, movement of destiny. Books of the Spirit of Prophecy. Kanang movement of destiny is one of the topics nga naa sa books nga nasulod diha sa conflict of the ages, testimonies. Wala. So wala siya dito. Wala. Ang evangelism siya na-compile. Okay? Ano ang sulat? Ang evangelism siya ay nag-compile. Sa evangelism ko. Okay. So, kanang gi-compile niya sa evangelism, quoted niya sa gikan kan Mga statement. Kaya ang i-apply. At the same time, nagawas na, ipang-correctionan po nila ang grammar. And the same sa Daniel and Revelation, doon na sila ipangkuha sa about subject about Arianism, i-omit na nila, yang ko na niya nasa movement of destiny. Kawaban sila ni Anderson, ipangkuhaan na nila aron. So, to say, Pastor, the safest way to study the Spirit of Prophecy is to go to the sources. Yes. So, example, evangelism, na I paste dito, na apo dito yung sources. You have to go to the source. Pero iya man ang ikot kung asa niya nagikuha, bold written na siya because wala ginang ang nasabtan mo na ito na book evangelism ang Ellen G. White na but it was Leroy Fromm na nag-compile na. That's right. Perting baita. Bisan yung mga theologians So, safe na gyapon, mo gamit ang evangelism, basta atuan lang sa source. Yeah. Etanawon niyo ang yung original John P. Valley. So, balikan na to ha. Tanawa ha. Spirit of Prophecy. Mr. White ni. Angels that were loyal and true soul to reconcile this mighty rebellious angel to the will of his Creator. They clearly said, that Jesus was the Son of God. Pero sa manahimong Son of God, dito pa sa langit, ang Trinity doctrine is nahimong Son of God si Christ, dito na sa Bethlehem. Di ba na nasultihan na, oh? And that he had ever stood at the right hand of God. Klaro kaya, ngayon sa right hand of God is the Father. Okay?